Dobra, zobaczmy, co ten Seba chce od nas w krypcie. Alohomora! Zawsze działa. Stary, dobry trik. Chyba rozmowa będzie. Może weźmy jeszcze jakiś inny save, gdyby były jakieś ważne, decyzyjne te decyzje. Decyzyjne. No dobrze powiedziane. To jest próba, to nie, to se zapiszmy już spoczynek. Chociaż to jest sam początek gry, to. Krypta druga. Tutaj widać, że dwa bardzo blisko siebie. Save'y. Myślę, że możemy w takim razie tutaj się zapisać. Siema, co tam? He's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Co tam? Sebastian, Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend. Tyle mnie nauczyłaś w sumie? Tyle mnie nauczyłeś w sumie? No to czemu nie? From here. I'm glad we met. Revelio. O, gdzie ten Omnis sobie poszedł już? Omnis? A, tutaj jesteś. Ominous. What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but... No jakbym się teraz na niego wypiął, no to byłoby w sumie śmieszne. Nauczył mnie, co nam miał i tyle. O kurde, jakie fajne decyzje. Nie no, nie możemy go wydać, bez przesady. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. Ale to chyba była tylko pogadanka, bo to chyba dalej nigdzie nie leci, co nie? No, tylko pogadanka. Możemy co najwyżej zrobić zadanie z Poppy. Do save'a, wrócić potem i go wydać. No ciekawe też, jakby to się skończyło. To są właśnie ciekawe takie rzeczy decyzyjne, co nie? Że można właśnie zdecydować, żeby kogoś wydać. Jestem ciekaw, jakie to miałoby faktyczne konsekwencje. Get any more cozy than Hogsmeade? Dobra, chodźmy, tutaj powinna czekać, tutaj poczekamy sobie na Poppy It's not like her to i forget. zrobimy jakąś misję, powiedzmy, główniejszą, w sensie poboczna misja, ale taka bardziej istotna. Siema Poppy, nauczyłam się Kedabra. Co? To znaczy, cześć. I didn't keep you waiting, did I? Jakie Kedabra? Nie wiem, o czym mówisz. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Co przysłała ci babcia? What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howin for the measles.
Co bada twoja babcia? What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in Plimpies. Powiedziałeś, że masz jakieś wieści o smoczycy. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. A faktycznie, my zarąbaliśmy te jajo. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. No nieźle, dobra jest. Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's Ah. right, I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Blisko Oh, and one ziemi. more thing. Let's not agitate her. Goodness knows. Dobra, w razie czego znam takie luźne zaklęcie Ewada Kebaba, więc będzie luzik. Uspokoję w razie czego. O! There she is, above us. She... O, lata sobie. Siema pani smoczyco. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. O, śmieci. Pani smoczyca, proszę się nie denerwować, przybywamy tu w pokoju. Fakt, mamy pani jajo, ale tak naprawdę jesteśmy tylko grzeczni bardzo. O, jest i smoczyca, to znaczy... Ewada A nie zadziałało. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Revelio. Świeża krew. No, ciekawe jakby smakowała jajecznica z jaja smoka? To jest bardzo dobre pytanie, chłop. W sumie to mogło być chyba najpyszniejsza jajecznica, jaką jedliśmy w życiu. Ale fakt. Dzikie wilki. Siema wilki. Imperio. No nie będę na wilki wykorzystywał zaklęcia Ewady Kedabry, no już bez przesady. At least Na 2 wilki Ewady Kedabry będę rzucał? Tak sobie myślałem przez chwilę, ale potem sobie myślę, no nie, no już... No bez przesady. Musi być jakiś, chociaż więcej tych przeciwników musi być. Revelio. Oho! Most zwalony. Jest chyba na to sposób. Reparo! From a distance. Powinna być tego opcja, chłop. Revelio. how good her eyesight is. Chodź, oddamy jej jajko i będzie kozak. O, jeszcze skrzynkę sobie przeszukam. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her.
Hebrideans love sheep. Może tak być, może tak być, Poppy. Powiem ci. Może tak wyglądać ta sytuacja. I tego nie możemy być pewni. Wszystko teraz jest możliwe. Watch your step. Dokładnie, Jessica Klusek wie co mówi. Patrz pod nogi. Revelio. Rewioci. Nic ciekawego. Pity. She must have been starved to pick off a grapple. O, Just faktycznie. raring for a fight. Upolowała jakiegoś brata Pimpusia. Trochę niedobrze, jak mam być szczery. Quiet. What was that? Jakaś taka rozjuszona jest dzisiaj. Siemanko! Elo melo! What's up? Chyba chce się z nami porozumieć. Możesz No wstawaj, Jessica, debilko! Szybko, unik! Wait, I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Teraz! Biegnij, Jessica, biegnij! Woo! Kurwa, biegnij, Jessica! Łup-dup! To się nazywa parkour. Chodź! Musimy smoka rozdupczyć. Znaczy tak jakby go rozdupczyć. O, cholipka. Dobra, żartowałem! Sure we know it. Ale... O, nie! Teraz! Za wolno! Siu! Just got to make it to the nest. Kurwa, rozdupczył, wow! To boli! Ła! Smoczyca na pewno chce kebaba! Ła! Przewrót! Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. Właśnie przywitanie, wbrew pozorom jest bardzo ciepłe. I don't suppose she'd listen to reason. I'd normally try, but we're well past that. Dobra, biegiem! O, jaja nosorożca wezmę. Hua! Przewrót! Spoko loko, Poppy, już tam biegnę! Hua! To będzie chyba najdłuższy bieg w moim życiu! Kurwa, dobra, jednak przepostuj! Biegnę tam! She's leaving! Quickly! Dobra, spoko loko! Zaraz to ogarnę! Chilling, milling! There's the nest. We're almost there. Why is every bridge here broken? Nie wiem. Reparo. Reparo! Ej, a powiem, że ukradniemy więcej jaj i sprzedamy na czarnym rynku w sumie. Co ty myślisz? Kurde, zajebista jestem, jeśli chodzi o magię. if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much. Ej, a może fuss. ukradniemy jeszcze jedno? Ja bym tak zrobił, szczerze mówiąc. Na pewno nie chcemy tego sprzedać na czarnym rynku. Takie jaja może być tu bardzo dużo warte, Poppy, wiesz? A pieniądze mi się przydadzą na nowe ciuchy. No dobra. Siemanko! Uuu! O nie, ona umrze! Spoko loko. That was brilliant.
And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horntail Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Okej. How could I have been so blind? No i misja kolejna. Misja wykonana. Swoją drogą, teraz jak już się uspokoiło, to możemy zmienić stylówę, bo dawno nie zmienialiśmy. Dajmy sobie tą. Coś innego załóżmy. Tak, o, dla urozmaicenia. Nie. Nie. Śmieszny. Mega śmieszny strój. XD. Nie. Zobaczmy tu. Nie. To są same uczelniane. Myśmy bardzo chcieli wyglądać na ucznia. O, tu się zacząłem jakieś ciekawsze. Zobaczmy tak z ciekawości. Śmieszne są niektóre. Dobra, ten będzie optymalny. No ale czapa zostaje. Czapa zostaje. No i pięknie, kolejne luźne zadanie zrobione. Zobaczmy jak to wygląda. No i w tym samym czasie Natalia też ma jakieś dla nas zlecenie. To nie, Natalia, i to całkiem niedaleko, co ciekawe. No cóż, tylko debil by się nie rozejrzał, ale dajcie mi chwilę, idę się taktycznie napić oraz nalać sobie coś do picia. Harnasia? Może? Natalia, wiem, że tu jakiś biznes do nas masz. Hua! Natalia, co tam wymyśliłaś znowu, obuziaro? No pobiegnijmy się dowiedzieć, co tam ta Bogowie, gdzie ją wywiało? Tutaj. No dobra, to poczekajmy na Natalię, ona też jakiś biznesik ma. Harować chcesz się pozbyć. No dobra, mów co i jak. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends. Zrobienie gry na 100% może być dosyć ciężkie. Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hog's Head. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Gdzie ich znajdę? Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them.
Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Musimy porozmawiać z paroma osobami. Swoją drogą zastanawiam się, może okulary czas najwyższy zmienić jednak? Dawno nie zmieniałem, co prawda. Zobaczmy, czy w ogóle jakiekolwiek pasują do naszej bohaterki. Nie wyglądam zalamusiarsko w nich. No, nasze specyficzne okulary mają swój klimat. Nie powiem, bo wie... O, te są no jak spoko. O, ewentualnie te, takie trochę ziomalskie bym powiedział. Takich brakowało od samego początku, no. Trochę takie ziomalskie bym powiedział nawet. Jeszcze tam czaderstwa trochę brakuje, ale jest jakiś progresik dla odmiany. Dobra, zobaczmy. Tutaj mieliśmy oczywiście długo tą czapę. XD. Zobaczmy jeszcze jakie czapki odblokowaliśmy w ogóle. Czy chociaż jakakolwiek nas zainteresuje, ale szczerze mówiąc wątpię, ale zobaczmy. Meloniki. No ta czapka idealnie pasuje do charakteru naszej dziewoi. O, niestety większość tych czapek taka trochę wąchocka. No to jest to samo, tylko po prostu jest inny kolor. No dobra, trochę inny krój też jest. No. XD. Trochę inny krój też jest, ale tamta jest dużo lepsza. Chyba, że coś takiego. Nawet nie tak źle ogólnie z tym takim berecikiem, bym powiedział. No ale z tym chyba ewidentnie najlepiej wygląda. No i teraz dawno nie miała zwykłych okularów na sobie, muszę przyznać. To pewnie dla niej bardzo dziwne uczucie mieć takie zwykłe, no i zwyklejsze okulary. No dobra. Prosta sprawa, musimy pogadać. Natalia bardzo się uparła, żebyśmy z kilkoma osobami pogadali. No w sumie żadna filozofia, po prostu pójść i pogadać, no. O, i to jeszcze w 3 miotłach, to przy okazji się napijemy jak królowie. Gdzieś na górę się musimy dostać. Mrs. Rabe should be nearby. W razie czego szybkie rzucenie Avada Kedavra. Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Dlaczego Harlow miałby porwać pani męża, nie panią? Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. W sumie takie bla bla bla. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us,
but now he's gone. Trochę już nie pamiętam tego motywu z Harlowem. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Dobra, chilling. Pani Rabe, liczymy na to, że ponownie rozważy pani naszą prośbę. Dobra, Some wiadomo. evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, Może Frank, jest, what was może our nie two jest. Jak to się mówi, nie wiadomo. Dobra, tutaj jest też friends? jakaś What kolejna took you to osoba. Glad Rags? I should check there. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here. Co pan all robi w along. tym zaułku? Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. O, Jelongra, dzięki za rajdzika. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Elo. Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Ojej, jak się rozgadali oni wszyscy. Ej, w ogóle teraz taka dygresja, jak giereczka się podoba? Mi się podoba mega. Jak nauczyć się robienia eliksiru niewidzialności? Zablokowałem kłódkę na nim, teraz sobie przypomniałem. I w sumie nie było chyba żadnej opcji, żeby się nauczyć eliksiru niewidzialności. To taka dygresja, o której teraz pomyślałem. Jest pan tu jeszcze to wytłumaczenie. Niech wydaje się uczciwym człowiekiem, może warto mu powiedzieć? Co? W sprawie liściku? Could you give me a bit more detail about the note that might help me to identify it should I come across it? It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. Tak się rozgadał, że trochę pogubiłem wątki. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Ale to jedna z najdudniejszych misji ever. Idź pogadaj się z jakimiś ludźmi o We're on jakichś the right pierdołach. track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Możemy oczywiście... O kurde. Hehehe. Prank. Dobra, tam jest nasza osoba, z którą musimy jeszcze It pogadać. must be around here somewhere. Musisz kupić recepturę. A, widzisz, czyli da się. Ej, a swoją drogą, jak już tu jesteśmy, kupię jeszcze... You're after something fresh. A jak? Kurde, stać mnie?
to se kupię. No. Ja nie będę miał jakiejś rośliny w domu? Nie ma takiej opcji. Musimy... Teraz, kiedy mamy pieniądze, to możemy sobie w końcu pozwalać na takie drobnostki. Hello there, General Kenobi. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprised Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Dobra, wracamy do Nati. Chodźmy tu taką zewnętrzną drogą. Tego sprzedawcy eliksirów, oczywiście, że tak. W sumie... Czemu nie? Nauczymy się. Znaczy, w sumie właśnie tak zastanawiałem się, ale macie rację. Teraz, kiedy trochę mnie stać, to możemy sobie pozwolić na takie drobne wydatki. Jak eliksir... A kupmy se. Może akurat będę chciał go zrobić. Warto umieć, warto... I tak samo zasadzimy sobie te roślinki, które tam nowo odkryłem. Why not? Będę chciał je zbierać. To akurat. Dobra, teraz chodźmy z Natalią pogadać. Opowiemy jej te wszystkie pierdoły. Niech się dowie. Oho. Revelio. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Widzę, że dzisiejsza misja od Natalii to jest bieg od miejsca do miejsca, co nie? Natalia, sratalia. Jak zwykle problemy, co nie? Hua! Trochę zimno, ale co tam? Natty must be around here somewhere. Natalia? Różka Natalii, dziwne. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Revelio. Oczywiście. Reviocci zawsze pokaże, gdzie się kto ukrywa. Nosy little students get what's coming to them. Natty must have been taken this way. I need to find her quick. Dobra, wchodzimy tam. Footprints led to this room. There must be another way forward. Stare zaklęcia, ach. A hidden door.
No i łatwo. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Natalia, jakaś sekretna baza. Natalia na pewno nie będzie zdziwiona, jak nagle zacznę w tajemniczych okolicznościach rzucać zaklęcie Avada Kedavra. Ładnie, ładnie tu. Revioci oczywiście. Be reckless enough. He wants them alive. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. Keep on your toes. Stay alert. If people don't want me to steal their valuables, Mógłbym they ich better get a wszystkich really pozabijać. good look. I tak trochę mnie kusi, ale z drugiej strony zawsze mam takie... A dałbym radę się przekraść? Zawsze mam takie, że... Z jednej strony bym wszystkich pozabijał, a z drugiej strony... Fajnie byłoby się przekraść, co nie? No dobra, to byłoby na tyle. Aha. Jeszcze nie Avada Kedavra. You will not survive this. Teraz. Do that again, and I'll squash you. Avada Kedavra. Potężne zaklęcie to jest. Book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Avada Kedavra. Co tam mruczy ktoś? Otter No, got a proszę. letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Revelio. Znalazłem chyba... Dwie dodatkowe misje chyba zrobiłem, teraz tylko znajdź Nati. Zawsze się zastanawiam, jak bardzo opłaca się te wszystkie dodatkowe rzeczy tu robić, co nie? Jakby nie patrzeć, to strasznie dużo czasu zajmuje zbieranie tych wszystkich skrzyń. A tak naprawdę wcale niekoniecznie się znajduje tu jakieś super rzeczy. No zazwyczaj, o, jakiś płaszcz lamusa. Zmienić czas odnowienia możesz w ustawieniach Evady. Naprawdę? Zaraz też zobaczę. Kurwa, bez jaj, nie wydostanę się stąd. Ufu, dostałem się. A zobaczmy tak z ciekawości, czas odnowienia Evady. To byłoby trochę bez sensu tak de facto. Ale zobaczmy. No i pytanie co, tutaj? Chyba nie. Chyba fake, szczerze mówiąc. Wątpię. Jak dla mnie chyba fake. Czemu miała być taka opcja? Totalnie bez sensu. We should speak to him again. Avada Kedavra. What was that sound? Crucio. Revelio. O, jeszcze jeden. No to w sumie ta skrzynka. No ta skrzynka daje ciekawe rzeczy czasami, to ją otworzymy. No ona daje te pomarańczowe często, więc akurat ona jest spoko. Co? Subnautica? No pewnie po Harrym Potterze jak skończymy już.
O. I knew you would realize I had left No i my nie wiem teraz, czy uwolnić was obu. Co tam, Natalia, uwalniać ciebie? Dobra, posiedzisz, to zmądrzejesz. Napalę w kominku. O, żeby większy klimat był. O, zamek se otworzy tutaj. Za pomocą magii oczywiście. A na kim pierwszy raz użyłeś? Na jakimś randomie. Poszedłem i mówi, dobra, ty. No i myk, już nie żył. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. Chciałem na sobie, ale nie działało. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Revelio. No coś tam jest jeszcze, jakaś skrzynka. Już? Uwalniasz? Myk, myk, szybciutko, nie mam czasu. To co, jaki plan teraz? Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. Dobra, chodź, You wychodzimy. must pay. Revelio. Chodź, chodź, Natalia, koniec tych wygłupów. No, tu jest jeszcze skrzyneczka. Ach, te pieniądze takie, no dobra, pozbierać to pozbieramy. Dobra, chodź, Natalii, zawijamy się stąd. No dobra, jeszcze otworzę tą skrzynkę, jak już przebiegam. Chodź, chodź, Natalia. Nie ma stro tamto, tam jest jakaś mała skrzynka, ale to... Kogo to w ogóle obchodzi? Chodź. Wybiegamy sobie z tajnej bazy lamusów. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Dobra, 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 już tak się nie rozpędzaj, Natalia. O, jesteście tutaj na zewnątrz. Siemanko. Natsai Onai. I should have known. Lumos. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Władze nie były zbyt pomocne. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further Jakby co, to ich zabiłem. Znam takie zaklęcia jak Ewada Kebaba. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Chilling. Chilling, Natalia. No proszę. Ukończyliśmy z nową. Porozmawiać z Poppy. Będziemy teraz na zmianę z Poppy i z tą rozmawiać. Dobra, no właśnie, zobaczmy. Nie wyposażenie, nie tyle wyposażenie, co... Zobaczmy misję. O.
No, 32 misje teraz zostały, żeby to wszystkie misje poboczne tak naprawdę. I byśmy wymaksowali wtedy, można powiedzieć, że misje poboczne. I wtedy takie najważniejsze rzeczy de facto byśmy wymaksowali. No bo nie oszukujmy się, to jest jakby najważniejsza z tego rzecz, znaczy taka no najważniejsze są te misje takie mikropoboczne, one są takie nie bardzo ważne. Nie sądzę, że czasem powinieneś być taki obowiązkiem przejścia na lekcję. Jesteś na uczennicy i masz wywalone w te lekcje, tylko walczysz z goblinami i menelami śpiąc na jakimś trawniku, no ja wiem. Tak sądzę, że czasem powinien być taki obowiązek przyjścia na lekcję. No powinien być, co nie? Tak, faktycznie. Tutaj generalnie kilka razy byliśmy na początku lekcji, a potem totalna wywalka. Nie, nasza bohaterka mówi, co? Lekcja? Nie, nope. Nie mam czasu na takie pierdoły, ja muszę walczyć. Zobacz, już do mnie list napisał. O proszę, jednak napisał. No dobra. Nic istotnego. Nic istotnego.